Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Parrikar promises additional funds to Zilla Panchayats. Pillain Citizens Association demands clarification over the proposed garbage treatment plant at Saligaon Hilltop. And Goa barge owners appealed mining affected people to participate in the meet on 26th August. Now the news in detail. In a bid to appease the agitating Zilla Panchayat members who have been demanding for additional funds for over a year, Chief Minister Manohar Parrikar on Friday, while attending a function organized by the South Goa Zilla Panchayat, promised to allocate funds. Mandar Naik reports from Margaon. पण बेगीतल्या बेगीन हांव आपयता आनी हो विशय सॉर्ट आउट करता. पयशे आमी थोडे दिल्ले आसा. फुडल्या सप्लिमेंटरीन 8 कोटीचें प्रोविजन दवर म्हणून सांगलेलें आसा. त्यामुळे पयशेय दितले आनी थोडोसो अधिकार दिवंक जाय हाज्या बद्दल म्हाका शंका ना. पण कितें तरी तें क्लॅरिटी येवंक जाय. कोफुजांव सद्या जाल्ल्यान एकूच काम 3 डिपार्टमेंटां करतात. त्यामुळे तें कन्फ्युजन खंय तरी थांबूंक जाय. क्लियर कट ह्यो गजाली जिल्हा पंचायतूच करतली, जिल्हा परिशदूच करतली, ह्यो गजाली विलेज पंचायत करतली आणि गव्हर्नमेंट करतली. पण तातूंत भितर एक आनी गोष्ट सांगता, अधिकार जाय ड्युटी करपाची बऱ्याचदा खूब जाणांची तयारी नासता. हो गार्बेजीचो प्रश्न जो आसा पळय तो खरो म्हणजे सरकाराचो न्हय. पण म्हाका लक्षांत आयलें की एक म्हणजे जिल्हा पंचायतान कोणाक हो ड्युटी कशी घेवपाची इच्छा ना. जिल्हा किंवा विलेज पंचायत हांकां एक आपली जबाबदारी अशी घेवपाची इच्छा ना. सगळे सरकारान करते. मिड डे मील खातात कोण? भुरगीं. कोणाची भुरगीं? पेरंटाची. पेरंटाक आमी फूल पावर दिल्या. तुमी जर तूं सारके क्वॉलिटी येना जाल्यार बील सायन करूं नाका. हांवें पयर सर्क्युलर काडलें, पेरंट शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेरी सिंपल. 100 पेरंट आसत जाल्यार 2 दीस म्हयन्याच्यान वर्सांच्यान 2 दीस फक्त पेरंटान थंय शाळेन वचचें पडटा. कितें दिना आमी? प्रत्येक शाळेक हेल्पर दिता वाडपाक. ते प्रत्येक शाळेक ते जेवण दिता, ताका सही करपाचो अधिकार आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंट फक्त बिलां फारीक करता, हाज्या पलीकडे कांय एक करिना. आतां आमी कॉन्ट्रॅक्टरूय चेंज केला, तुमच्या चॉयसाचो घ्या. The Pillain Citizen Association has demanded clarification over the proposed garbage treatment plant at Saligaon Hilltop. So also the association has raised a question as why the government is shying away from disclosing any information about the project. Advocate Yatish Naik placed this demand in a joint press conference of Pillain Citizens Association and Rector Seminary of Our Lady. Sanjay Manole reports from Panjab. We are today meeting on a very important issue. Government has decided to put up a garbage treatment plant on the Saligaon Hill, and they are proposing to acquire land from the Komdad of Saligaon and the Komdad of Kalangut. Now, first of all, let it be very clear that we are neither supporting the plant nor are we opposing the plant. We want to know, आमकां कळूंक जाय की बाबा हे सरकार कसले तरेचो प्लांट हाडूंक सोदता आनी कसल्या तरेची टेक्नॉलॉजी हाडूंक सोदता. आनी म्हणून आमी 19 ऑगस्ट 2013 चीफ सेक्रेटरीक हें पत्र बरयलां. हातून आमी म्हणलां की लोकल जे लोक विलेजीस सालिगांव, पिलेर हांकां कळूंक जाय, कित्याक दीस वील हॅव रेपरकशन्स. फाल्यां जर तो ट्रिटमेंट प्लांट जालो, ते ट्रक बी घेता ते पिलेर आनी सालिगांवच्याच रस्त्यांचे वयल्यान येतले. आयची परिस्थिती आसा की पिलेन स्प्रिंग्स आसा, सालिगांव स्प्रिंग आसा, सालमोना, ह्यो स्प्रिंग सगळ्यो काबार जाल्ल्यो आसा, बांयो काबार जाल्ल्यो आसा.
बट लेट इट बी क्लियर, आय एम नॉट ओपोजिंग द प्लांट ऑर सपोर्टिंग इट. हांव फक्त म्हणटा की गव्हर्मेंट जर इतली बरी टेक्नॉलॉजी हाडूंक सोदता जाल्यार लोकां पर्यंत हें कित्याक दाखयना की बाबा ही कसली टेक्नॉलॉजी. आय थिंक गव्हर्मेंट इज मॅन्डेटेड. पब्लीक पार्टिसिपेशन जर आमी म्हणटा आनी पब्लीक पार्टिसिपेशना प्रमाणे जर गव्हर्नन्स करूंक सोदता जाल्यार तुमी त्या जर्मनीच्या लोकांक हांगा हाडा. प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितें आसा, फिजिबिलिटी आसा ती लोकां पर्यंत दाखया, ग्रामसभेन दाखया, पंचायतीक दाखया, पब्लीक हियरिंगाक घेया, लोकांक कन्विन्स करा. बरें आसा जाल्यार सगळे जाण आमी वेलकम करुया. पूण आय डोंट अंडरस्टँड वाय दीस सिक्रेसी. People elect you all, and when you are elected, you behave secretively. It's not correct. See, there is Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act of 1996. ह्या ॲक्टा प्रमाणे तूं जर सेक्शन 7 पळयत, ते सेक्शन म्हणटा स्टडीज एंड रिसर्च विथ रिस्पेक्ट टू गार्बेज प्रोग्राम्स. You read it further, it says government shall undertake studies to determine the composition of biodegradable or non-biodegradable garbage, establish measures to conduct or support research or programs to encourage source reduction, reuse and recycling, conduct or support studies to determine the feasibility of garbage. Very important, it says encourage local authorities in the state to provide ready accessibility so and so. Section 7 of this act says very clearly that the government should first conduct study. I want to know and we want to know, if government has done a study with respect to the feasibility of this plant, we are not suspecting anything. Nale soya, this government shoots the messenger and not the message. The Goa barge owners have appealed the mining affected people to participate in the meet organized on 26th August in huge number. The agitation against the mining ban will continue unless the mining is started in Goa under the banner of Goa Mining People's Front, said President of Goa Barge Owners Association Atul Jadhav. Kiran Borkar reports from Vasco. And all of us are suffering because we are all dependent on the mining activity. And in Marmugao Port Town, there is only one single major commodity, that is iron ore. And somehow we had been working like this for the last 50 years. So iron ore exports had gone up in 2000 from 12 million tons to in 11-12 we have done 42 million tons, and in 10-11 it had gone as high as 54 million tons. And because of this stoppage of mining and export of iron ore pursuant to Supreme Court order, all of us are affected by this, and Marmugao Port Town and the whole taluka is suffering because of all this activity coming to a stop. So therefore we want to voice our opinions, and we have decided that under the aegis of Goa Mining People's Front, all our associations together want to express ourselves on Monday, that is 26th August at 4:30, where we are going to have a public meeting at Municipal Square, and that is the time we want to express ourselves, plus any other people who are dependent upon this kind of economic activity and who are suffering. We are requesting them, all of them, to come there and express themselves so that the governments, state as well as central, as well as the Supreme Court knows that what we are suffering. एक संघटना तयार जाली आणि ह्या गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट हातूंत कामगार वर्ग आसात, बार्ज मालक आसात, मशीन मालक आसात, त्या भायर बाकी सगळे संघटनेचे अधिकारी आसात, तातूंत निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी बी आसात. आणि ज्या ज्या लोकांक मायनिंग बंद आसा म्हणून त्रास जाल्लो आसा ते सगळे जाण एकठांय जावन एक फ्रंट केल्लो आसा. प्रामुख्यान सगळ्यांच्या नदरेक हाडून हांव मुद्दम दिवपाक शकता की हे बंद जे आसा किंवा हे मोर्चा जे आसा किंवा हे मिटींग ज्यो आसा किंवा महामेळावो अशे जे आसात ते मुख्य करून सरकाराच्या विरोधात, मागीर ते केंद्र सरकार आसूं किंवा राज्य सरकार आसूं, ह्या विरोधात केन्नाच ना. कारण ज्या दिसा पासून मायनिंग बंद जाल्लें आसा त्या दिसा पासून सरकारा कडल्यान मदतीचे आश्वासनां आमकां चालू आसात. मदत अजून पर्यंत मेळवना, आणि जो पर्यंत मदत मेळना म्हणजे ते बँके कडल्यान आसो किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आसो किंवा राज्य सरकारा कडल्यान आसो, जो पर्यंत मदत मेळना
आणि मायनिंग चालू जायना, कायदेशीर मायनिंग चालू जायना तोपर्यंत हे बंद हे असेच चालू उरतले अशा प्रकारची भावना, अशा प्रकारची भूमिका या मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची आसा. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Whitewater rafting, a pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे व्हेरी गुड वायट वॉटर राफ्टिंगाची कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. it's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting, From Goa Tourism Development Corporation. The glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a sympathy of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Chief Minister Manohar Parrikar attempted to tug at the heartstrings of Muslim at the Eid-e-Milan celebrations at Margao on Friday by stating that all issues related to the minority community will soon be addressed by the government. Parrikar, while addressing the all-Muslim gathering, said that the file related to the construction of the Qabristan at Son Soda will be cleared within a week. एक उलयताले तुमच्या हांगाचे जे कब्रस्तान आहा तो विशय बेगींतल्या बेगीन हांव मेकअप करता. म्हजे कडेन फायल पावले आमी पावलो वाचपाक मेळना. फाल्यां परवा वाचून तो विशय मेकअप करता. एक कोण आतां हाज्या बदले तांकां सगळ्यात पयलीं त्यांची कॉंग्रेच्युलेशन करता. कारण इट्स लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी. आज कमिटीक काही अडचणी आसा, जागे बिगे ना.
ती गजाल म्हाका दिसता येणाऱ्या थोड्या दिसांत चालत सांगला का फुडल्या गेटार बसून एका रस्त्यानूच 2-3 गजाली मेकळ करून दिता. इस्लाम सिर्फ नाम या लिबास या चौकीदारी का नाम नहीं, इस्लाम एक कानून है. उस कानून पर चलने वालों को मुसलमान कहते हैं, और जो इस्लामी कानून पर चलने वाले मुसलमान होंगे वो कभी टेररिस्ट नहीं होंगे, कभी बेगुनाहों का कत्ल नहीं करेंगे, कहीं परिवारों में डेरों में बम नहीं फोड़ेंगे. मुसलमान तो इस्लाम का दर्श, मोहब्बत का दर्श देता है. Deputy Chief Minister Francis D'Souza announced a multi-level parking project for the city of Margao to tackle the parking issue during a recent surprise visit to Margao Municipal Council. Mandar Naik reports from Margao. Stay focused. They are focused as per the project career. What do you want this? No, the elected body ते तांग कोणची benefit जाते project. Collective एक decision असतं जाय न्हू. प्रत्येक काउन्सिलर म्हणटा आपल्या वार्डान जावपाक जाय कितें तरी. पूण मडगांव म्युनिसिपालिटीन आमी गटर बांदया म्हणलें सिग्नेचर प्रोजेक्टाचेर. No, one project is coming for parking through G Suda. That land belongs to the town planning department. That is handed recently handed to G Suda, Goa State Urban Development Agency, which is central, I think, where the tempo parking is there at the moment. That we are taking as a multi-level parking. That will be taken up. Yeah, that will be taken up on priority. So that land is just handed over to us. So we already started working on it. Problem कितें आले तितून पैसे पयले दिले आनी मागीर आतां प्रोजेक्ट येता. जनरली प्रोजेक्ट पयली घेतात आनी मागीर पैसे दितात. ही पयली केस म्हणजे ती गोल्डन जुबली फंड्स म्हणून ते भशेन जाले. या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान नगरपालिकाक पैसे दिले. यूटी डिपार्टमेंटान न्हू, म्युनिसिपालिटीज डिपार्टमेंटान न्हू. गार्बेज म्हणटा तो 2 वार्डांनी फुल्ली हाऊस टू हाऊस सुरू केला. टुवर्ड्स 8 and 20 हाऊस टू हाऊस कंप्लीट जाता. तुमी व्हेरीफाय करी आता. Wet waste and dry waste. That is the concept. They don't have the mechanism. They don't have the vehicles for segregation. Solid waste, actual guidelines are that segregation has to be at source. And collection has to be source. It has to be capacity building. Capacity building म्हणजे त्यांची ताकद क्षमता म्हणतात. कॅपॅसिटी वाडोवपाक जाय. आता 3 कोटी दिल्यार 2 वर्सां जाली. ते मोडपा जायना. कॅपॅसिटी ना मोडपाची. तुका सांगले बाजारान वचून 1 लाख मोड म्हणून आनी तूं परतो येयला म्हणजे परतो दिलोय तो. तुका कॅपॅसिटी ना मोडपाची. इट मीन्स दॅट वे. Maybe the staff is not working that much. हांव तांकां कितें सांगता स्टाफाक तुमचे कडेन काम सगळें ऑफिसान सोंपून घरा कडेन वचून थोडें करा म्हणून. सो वी आर विलिंग टू गिव देम more engineers. We are working on it. A proposal already moved to give them more engineers, so that capacity is increased. So that way we are helping. Money is not an issue. The problem is money given is not spent. My problem is that money given is not spent. पैसे दिल्ले मोडून जायना. आणि हे मडगांव म्हणून न्हू सौदाय नगरपालिकान हेच प्रॉब्लेम हा, including my MAPSA. My signature project has started now. त्याचा वास्को आहे ना 15 दीस फाटी फाउंडेशन स्टोन घातला. कॅपॅसिटी ना काम मोडपाचे पैसे. The upcoming NIT project at Kunkolim is not at all beneficial for the people of Kunkolim. Thus, the people has opposed the said project, said Advocate John Montero. He further said that GIDC is responsible for the flooding at Kunkolim and that it shouldn't shy away from the responsibility. NIT project Kunkolim टोटल विरोध जाल्लो का आसा. आनी फाटले कितले दीस म्हयन्याक जेन्ना गव्हर्मेंटान हेजेर दाखयलें आपण NIT प्रोजेक्ट कुंकोळ्या विलेजीक सेटअप करतलो म्हणून, आनी हो इन्स्टन्स ऑफ लोकल MLA राजन नायकाच्या तर्फेक हांवें हेजेर विरोध उडयल्लो. हो इलेक्शनाच्या पयलीं आनी आतांय बीन हांवें विरोध उडयल्लो आसा. कित्याक हो प्रोजेक्ट खंयचे वटेन कुंकोळकारांक बेनिफिट करना, जावं नोकरे खातीर ना एज्युकेशनल रिजर्वेशन सिटाक लागून. पयले सुवातेर हांव डॉक्टर जॉर्सनाक तेजो स्टेटमेंट पुरो स्वागत करता की तेणें हेजेर ओपनली येवन ओपोज केल्लो आसा आनी तेणें म्हटलें आसा एनवायरमेंट डिस्टर्ब करून खंयचो एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन सेटअप करचें न्हू आनी गव्हर्मेंटाक ताका रायट ना सीट रिजर्वेशन करपाक. तशेंच तेणें म्हटलां की लँड एक्विजिशन हे एक जरिया केल्लो आसा आनी एक स्कॅम लायक ग्रॅबिंग करपाचें इन्स्टिट्यूट NIT प्रोजेक्टाच्या बाबतींत. आनी जर तर गव्हर्मेंटाक जर बांदपाक हो जायो
जाल्यार गोव्हर्मेंटान जे जमीन ऑलरेडी एक्वायर केल्ली आसा थिंगा हो प्रोजेक्ट बांदचो, पूण कुंकळ्याक न्हू. कुंकळ्या सांवरकड्याक 2 जुलय 2013 हो जाल्लो आनी टोटल लोकांची मुवेबल तशी इमुवेबल प्रॉपर्टी डॅमेज जाल्ली आसा. आनी हो प्रोजेक्ट बांदपाक JIDC कॉन्ट्रॅक्टरांनी तेणी तेंचो पूर्ण आत आशिल्लो आनी हो टोटल फ्लडिंग जावन लोकांक इतली टोटल गव्हर्मेंट मशिनरी फेल. कित्याक जे हो पूल तेणी कलवट बांदला, पायपलायन कलवट ब्रिज बांदलो, हो कुंकळ्यांक ते म्हणटात की हो नॅचरल कॅलॅमिटी म्हूण. पूण हो नॅचरल कॅलॅमिटी न्हू, म्हाका तांकां सांगूंक जाय इट इज अ मॅन मेड कॅलॅमिटी आनी JIDC हितूंतल्यान हात वॉश करूंक शकनात. कित्याक जो JIDC कॉन्ट्रॅक्टरान तेणी बांदलो आनी हितून गव्हर्मेंट मशिनरी टोटल फेल जाल्ली आसा आनी जे तांकां कंपेन्सेशन दिवपाक जाय आशिल्लें लोकांक इफेक्टेड जाल्लें तांकां थोड्यांकच बारीकशें कंपेन्सेशन दिलें. 1400 रुपया दिल्लें ते लोकांनी पूर्ण विरोध करून परतून दिल्ले आसात. पूण त्या दिसाक जो इन्सिडेंट जालो त्या दिसाक लेबर मिनिस्टर आवर्तन फुर्तादो आशिल्ले, दिलीप पाळोळकर ट्युरिझम मिनिस्टर आशिल्ले, MLA बेंजामिन सिल्वा आशिल्ले, लो कमिशनर रावेल सावेकर, एक्स MLA दामू नायक. आनी ताजे उपरांत CM येवन पसून तेणी एश्युरन्स दिल्लें लोकांक कितें टोटल कंपेन्सेशन आमी ह्या ब्रिजाक लागून जाला म्हूण टोटल कंपेन्सेशन दितलें म्हूण. पूण आजून तांकां हें कंपेन्सेशन मेळोंक ना. जो चीफ मिनिस्टर दिता म्हणटा तो, पूण हांव अपील करता चीफ मिनिस्टराक तशेंच हे मिनिस्टराक तेणी हो पूर्णपणे पाठिंबा घेवन व लोकांक आपणाचें उतर दिल्लें वो फूल कंपेन्सेशन तांकां डिक्लेअर करचो म्हणून आनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाच्या तर्फे. More news will follow after short commercial break. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे व्हेरी गुड वायट वॉटर राफ्टिंगाचे कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Former MLA of Kalangut Agnel Fernandez said the government's decision regarding the timings of bar and restaurant will hamper the tourism in the state. Similarly, it will affect the business of minority people as most of them run the business of bar and restaurants. Sanjay Manoli reports from Kalangut. The decision they have taken is that to close down bars till open till 1 o'clock and then close it. How do you see that? That is going to affect tourism, but mostly it is going to affect the minority community. You see, most of the business of bars and restaurants is conducted by the minority communities in this. But this was bound to happen. It's a fallout of getting BJP into power. So minority community will suffer. Macy's Sarpanch Walter D'Souza inspected the village school ground on Friday. He expressed regret over non-completion of the ground. The foundation stone of the ground was laid on 26 July 2011 at the hands of former Chief Minister Digambar Kamath. Sanjay Manoli reports from Mercedes. 6th of June आमी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें. आमचो ए आसलेलो आनी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसलेलो आनी JE आसलेलो आनी कॉन्ट्रॅक्टर आसलेलो आनी तेणें आमकां प्रॉमीस केलें 2 म्हयन्या भितर ग्रावंड रेडी करून दिता म्हणून आमकां. पूण 2 म्हयने तेणें कांयच काम करूंक ना आनी आतां तो म्हाका फोन करून सांगता की आपणाचो ग्रावंड रेडी जालो आनी स्टँड घालपाक जाय म्हणून तुवें. सो आतां हांवें परतो इन्स्पेक्शन मागलें कडेन करपाक. सो तेणें येवन पळयल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान आतां फोन ऑफ स्विच ऑफ केला आनी कॉन्ट्रॅक्टर नॉट रेडी टू कम एंड सी द वर्क वॉट हेज डन. आमकां मोठे मोठे फातर मेळ्ळे सगळ्या ग्रावंडाचेर. आमच्या भुरग्यांनी सगळें काडले फातर आनी ताका आतां आमी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर विचारता की तेणें कितें रिपोर्ट दिवचो तर तेणें पळयचो म्हणून. आमचे भुरगे पळय जातेले आहले फेवन बरे नॅशनल इंटरनॅशनल पावतेले आहले ते हे ग्रावंड ना जावन आमच्या भुरग्यांक तेणी चेपून दवरल्या. नाजाल्यार आयज खरेंच आमी इंटरनॅशनल खेळपाक भुरग्यांक पावतेले आसले हो ग्रावंड तो सारको आसलो जाल्यार. हो आतां एका जालीं 10 वर्सां मायज जालीं 10-11 वर्सां जाय तेणी हो ग्रावंड कॉमेस केल्यात. आजून लेगून तेजें काम सारकें कितेंच जावंक ना. हें हांव कशें घडटा कितें जाता तें आतां तो आमचो इंजिनियर येयलोलो पळय तो सांगता आपूण कांय नको कॉन्ट्रॅक्टर कितें हिंगासो कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक येवंक ना आयज आपयलोलो जाल्यार आपयलोलो तेका हिंग कॉन्ट्रॅक्टराक येवंक ना तो कित्याक येवंक ना हीच आमकां जाय हें कित्याक येवंक ना तो आमकां लोकांक भियोन इतलो लोक आहा म्हणून हिंगासर भियोन तो येवंक ना येवंक जावो ताका आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर येयल्या बगर ताका कसलो एक लेगून पयसो उरला तो दिवचो न्हू नाल्यार तेणें ज्ञान कॉन्ट्रॅक्ट हें करचो भायर घालचो एका वयल्यान माती घालून सारको मोग भुरग्यांक फेवंक जाता पळय तो करचो म्हणून. म्हाजें शेत आनी आमकां मेरशेन ग्रावंड ना म्हणून हांवें हो शेत म्हाजें ग्रावंड करपाक दिलें. हो आतां ग्रावंड करता 10 वर्सां जालीं आनी हे ग्रावंड हांवें जर शेत रोयलेलें 10 वर्सां हांव कितल्यान सोडटलो आसलो कित्याक आमचे टायमार ग्रावंड ना आनी भुरगे आमचे न्यू जनरेशन ग्रावंड जावन बरे प्लेयर जावन ते नॅशनलाक पावन तेन्ना बरें आमचें गांवचें नांव वयर धरून वयर सरोन दी म्हणून आनी आयज हांव मेसेज क्लबाचो प्रेसिडेंट जाला आनी आयज आमकां 50 वर्सां पडटा आनी आमकां अर्जंट हो ग्रावंड जावो तशीच आमच्या इगोजेक 400 वर्सां पडटा आनी हांवें ह्या इंजिनियराक सांगलें जाता जाल्यार बेगीन आमचो ग्रावंड रेडी करा म्हणून तरी तो कॉन्ट्रॅक्टर जालो म्हणटा पूण ह्या ग्रावंडार शोभाक जायना भुरग्यां कडेन फातर मोठे मोठे येयलेले आसता तोच आमचो आयज सरपंच आहा वॉल्टर डिसोजा तेकाय मागला ग्रावंड जाता जाल्यार फास्ट करचो म्हणून पेंडींग बा कांय धरप ना आमकां ओयतुंबराचे 2 तारीख ग्रावंड जावो कित्याक गांधी जयंती आमी पयली इनॉग्रेशन गेम वयतले तेज्या उपरांत आमचे 400 वर्सांचे सेलिब्रेशन चलतले इगोजेचे आनी उपरांत आमचे मेसेज क्लबाचे. Before we wind up, here is the recap of the headline. Parrikar promises additional funds to Zilla Panchayats. Pilan Citizens Association demands clarification over the proposed garbage treatment plant at Saligaon Hilltop. And Goa barge owners appealed mining affected people to participate in the meet on 26th August. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.